ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। हेलो हाय नमस्कार, लिटिल आराध्या यूट्यूब चैनल को आपण समस्त स्वागत। आसतु जीवा बुलवा देखा एंजॉय करवा केमती कौन सब। बर्तमान तुम आसी पहुँच गलु पार्क रे। आउठी फास्ट गले टिकट कर जा पड़े। गोटे टिकट 20 टंका, तो आम दीटा टिकट 40 टंका देखिए किणी देचु। तो चलो एथर भीतर को जावा, भीतर एंट्री तो कलु। आम सतुगुड़ा पार्क आसीचु। देखो सतुगुड़ा पार्क दृश्य केमतिका, पे खेलने सुविधा अच्छे। हाथी, बाघ, भालू, देखो ये गोटे केत राक्षस राक्षस। कुकुड़ा जी नई देखिले कहले कि हाँ खाईदब आमको बोल एमती एत लोक ना तो देखा तले लोक अच्छा कि ना। तो पूरा सुनसान लगुच किंतु भल लगुच। आत देख भालू अच्छे कि देखिले एका जाऊे बोले जहाँ छोट पिला डर जाए, मुझे तो डरीगली। आठी तो चलो जीवा, तो कौन कौन देखा कौन कौन नहीं सब। आठी तो बंडा लोक मानकर छवि आंकी रखाई, से कार्टून रखाई। तो चलो चल चल जीवा, कौटी कौन अच्छे देखा कौन नहीं। पार्क तो सब आसती बुलती। तो चलो देखो यहाँ दृश्य आउे आसते कि पानी नाला, पानी कमी जाता। एवं तो पानी भर्ती अच्छी, बहुत बढ़िया लगुच। ये लिखाई लाइव सतुगुड़ा। तो सतुगुड़ा डैम दृश्य केमिति बहुत बढ़िया लगे। फोटोटे भी बढ़िया लगे। देखो केते सुंदर। ठीक जीवा। बड़ जगह अच्छे, लोक ना बसा खरा तो प्रबल। सन्ध्या आसला और बढ़िया लगे कहीं पानी चार जुआड़ देखिए सियाड़ पानी। से दूर रे गोटे डंगा अच्छे, लंच सब। देखो तो परिवेश केमती पानी पानी। माछ मशा गुड़िक कौन ये माछ अच्छे, माछ मैंने कि होती बड़ माछ। देखते ये केते सुंदर लगुच। तो डैम टा तो बहुत बढ़िया लगे। टिकट कर जावाई पड़े, ग्लास लगी। तो तल को नेले से जो काचर तल को देखा जाऊँगी, टिकट कर जा पड़ो। तो ये गोटे अजब टाइप माछ देखिली, पूरा नीला माछ से लंबा हो लंबा किना से कि माछ मुझे जानी। तो आपण मान तो देखा जाऊनी।
ଜୁମ୍ କରିଥିଲେ ତଥାପି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଖରା ଏକା ଟିକେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ବୋଲି ଟିକେ ଭିତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଣି ଅଛି। ସେ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଗ୍ଲାସ୍ ଲାଗିଛି ତ ଟିକଟ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି। ତ ମୁଁ ଗଲିନି ସେଠିକି। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ତ ସେପଟେ ଆସିଲେ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯାଉଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ପାଣି, କେତେ ଦୂରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ପାଣି। ଏପଟେ ଡଙ୍ଗା ଅଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ମାଛ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ଯାଇକିନା। ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତିକା। ତ ବୁଲିବାଲିକିନା ପୁଣି ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ, ଗଲେ ସେପଟେ ଆସିଲେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଅଛି। ଇଆଡ଼େ ବି ଅଛି। ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି ତ ସିଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ସେପଟେ କ'ଣ ଘର ଯାକ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପାର୍କରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଠି ସେଠି ଘରଟା ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ଲାଟ୍ରିନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି। ତାହେଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ଏ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏପଟେ ଗଲି, ଏପଟେ ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ମଝିରେ ଅଛି। ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଦୋଳି ଟିକେ ବସିବା। ଦୋଳି ବସିକି ଝୁଲିବା। ଦୋଳି ବସି ବୋଲି ଝିଅଟା ନୁହେଁ କି କେତେ ବଢ଼ିଆ। ସିଏ ତ ସେଇଠି ଖେଳୁଛି, ମୁଁ ତ ଦୋଳି ଝୁଲୁଛି। ତ ସେ ମୋତେ ଦେଖିକି କ'ଣ କହିଦେଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଦେଖିକିନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ପାର୍କରେ ବୁଲନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।